नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्य माता भगिनी वृंद आपण मानक समस्त को जय जगन्नाथ परिवार तरफ हार्दिक अभिनंदन। शुणुले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भावरे भावरे भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित नवाक्षरी छंदरे चतुर्थ स्कंद त्रयोदश अध्याय आपण माने त्रयोदश अध्याय श्रवण करुथिले। एबे आसंतु आमे सेई त्रयोदश अध्यायकर सार कथा श्रवण करिबा। गत द्वादश अध्याय आमे सार कथा श्रवण करथिले जे कुबेरंक ठारू ध्रुव वर प्राप्ति होइचंती एवं राज्य शासन परे से ध्रुव लोक मध्य प्राप्ति होइचंती। आज ये त्रयोदश अध्याय परम भक्त ध्रुवंकर वंशजात बेणक विषय आमे आलोकपात करिबा। वर्तमान टिके वंशानुचरितर अध्याय चली वास्तव में जिते वंशानुचरितर प्रसंग आसे से सबुगुड़िक विशेष भाव में भागवत ही सबुठारु भल प्रमाण आमको मिली थाए। अन्य जिते ग्रंथ प्रमाण मिली वंशानुचरित वंश परंपरार कथा आमको अन्य ग्रंथ भी देखा मिले, किंतु विशेष भाव में ताहा विस्तृत भाव में आ सरल भाव में आमको भागवत मिलती। आमे देखुचे सिंहद्वार अरुण स्तंभ भक्त मानकर समागम रविवारिया भक्त एपटे महाप्रभु रविवारिया ठाकुर आमर आज तो रविवारिया ठाकुर कह कारण भिड़ जो अधिक है ठाकुर मन टे चौड़ा भक्त बेसी आसिले भगवान टे चौड़ा होनी सी सदाबले किसी हर्ष ना कि विषाद ना हर्ष विषाद हर्ष शोक रहित महाप्रभु। तेबे मैत्रेय विदुर संवाद मैत्रेय कहते जे हे विदुर ध्रुवंक पुत्र उत्कल उत्तम रूप से राज्य शासन कले। उत्कल आउ सी थिले कौन ना जो उत्कल ध्रुवंक पुत्र तांकरी नामरू आम राज्यर नाम होइछ उत्कल। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या तन्मध्ये उत्कल स्रोत तन्मध्ये भारत स्रोत तन्मध्ये उत्कल धन्या तन्मध्ये पुरुषोत्तम। तेणु से उत्कल होइछ ध्रुवंक पुत्र नाम। तेबे से थिले आत्मज्ञानी एवं समदर्शी आउ ईश्वर सबुठी विराजित जानी सारिबा परे तांकर निर्मल ज्ञान चक्षु उन्मीलन हैला। जेतेबेले निर्मल ज्ञान चक्षु तांकर उन्मीलन हैला सेपरि अनुभवी राजा मध्य जगत रे विरल। सेई वंशरे अंग आउ जमक दुहिता सुनीथिंक संतान होउचंती बेण। एबे आमे बेणक संपर्क रे आलोकपात करिबा जहा आजिर अध्याय। आउ विदुर मध्य ध्रुव को कहते विदुर को परीक्षित मैत्रेय कहते जे हे विदुर एबे तुमे बेणक संपर्क रे शुण कहूँ। जेतेबेले एठी मध्य कथा आसिला जे मातामहक दोषरु बेणक दुष्ट आउ दुशीलपण पिता अंग को विचलित कला। जो अंग बंग कलिंग ये तत्कालीन समय कथा अंग बंग कलिंग ये हूँ अंग समय कथा। जितेबले विचलित कला राजा अंग जो अंग राज्य को कर्ण को प्रदान करा जाइथिला। तेबे अंग राज्य छाड़ी पलायन कले। जितेबले राज्य छाड़ी पलायन कले कथा शुणिले विदुर विदुर पचारे हे मुनि अंग परि जड़े साधु एवं सचरित्र राजांकर एपरी दुष्ट पुत्र है केमिति। आंब गछ तो आंब पड़ा कथा ये कथा उल्टा लगुच आंब गचरे पणस केमती पड़ा। महाप्रसाद देखुं अरे बोझ जदि पूर्ण हो जाऊला खाली तो हम ना। तेणु ये प्रसंग खाली है केमिति कौटी खाली है कौटी की गला। ठीक से भाई एटी गोटे कथा आसला जे से दुष्ट पुत्र है केमिति। जो राजा विष्णु को तेज धरी प्रजा मान को शासन करुले तांको पुअर राजत्व रे प्रजा माने वनगामी हेले केमिति। मैत्रेय हसी हसी कहले अंग थरे अश्वमेध यज्ञ कले। अश्वमेध यज्ञ मात्र से यज्ञ को कौन सी देवगण आसिले। एथिरे मुनि माने विस्मय प्रकाश कले अंग निकटरे कहले हे अंग तुम यज्ञ को देवता माने कहीं आसिले ना। राजा अंग कहले बोध हुए मोर किछि मंद कर्म दोष बाकी अच्छी। मुनिगण कहले हे राजा ए
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅପୁତ୍ର ଦୋଷ ଭୋଗ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବଗଣ ତୁମ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର। ଦେବଗଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲେ। ଯଜ୍ଞ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାମ ହେଲା ବେଣ। ଅଧର୍ମ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ହେଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୟା ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଲୁବ୍ଧକ ପ୍ରାୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ବେଣକୁ ଡାକିକି ଅନେକ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ବେଣ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ଅଙ୍ଗ ଅନେକ ଅନୁତାପ କଲେ କୁପୁତ୍ରର ଏପରି ଆଚରଣରେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ଫଳ ହେଉନି। ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୋଷରେ ବେଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୋଷ ଦ୍ୱାରା ବେଣଙ୍କର ବଧ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମ ୟଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଅଶୁଦ୍ଧମ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଭାଗବତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦनं ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। दर्शक बंधु आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर सेई सौंदर्यमय संध्यार समय आउ अस्तगामी रवि अस्ताचल को जाउछंती एवं अस्ताचल को जीवा समय आकाश रक्तवर्ण धारण करिछबा रक्तिमा आकाश को आमे दर्शन करुचे। आउ से रक्तिमा आकाश को दर्शन करने भितर आमे सिंहद्वार एवं भक्त मानक मध्य दर्शन करुचे। भक्त मानकर समागम आज रविवार रे मध्य प्रबल मात्रा रे बढ़ी चली। कारण शनिवार रविवार ये दुई दिन छुट्टी दिन थाए। तेणु महाप्रभु भक्त मानक टिके डाकी दियंती आस मो पाखरे थरे बुली जीव। तेणु आमे मध्य महाप्रभु को देखुचे तांको आखि एडे सुंदर देखा जाउछि। सतरे मने पड़ी जाउछि बेलेश्वरवंत दूरे नाचुथिब नयने देखुथिबे बड़ देउल केबे नेत्र कुंचने। अतीत विभव कहानी कही विविध रंगे आत्मा को विसोरी मिसिबे पूर्व पुरुष संगे। पूर्वर सुकृत जहाकर थिब ये बोतल रे पानी नेकी जाउछंती आउ सिंहद्वार भिड़ पूर्वर जार सुकृत थिब सेमाने ही ईश्वर अभिमुखी हो पारिबे। तेणु आमे एपटे मध्य भक्त मानक दर्शन करुचे। आउ भक्त माने एटी दीप जलुची आपण देखुछंती अरुण स्तंभ पाखरे से दीप बा सेथिरु आळती समस्ते नउछंती। कारण ये दीप से दीप पाखकु समस्ते जाउछंती। एपटे दुईटी दृश्य आमे जय जगन्नाथ टीवी रे देखुचे। जय जगन्नाथ टीवी रे जो दुईटी दृश्य देखुचे गोटे पटे पतित पावन को देखुचे आउ गोटे पटे आमे देखुचे काहाकू ना अरुण स्तंभर सामना को पतित पावन को सामना को सिंहद्वार चकड़ा को अरुण स्तंभ निकटरे ये भक्त मानकर भिड़ काना बैरिगेट रोकिथिला वर्तमान छाड़ी। तेणु भक्त माने टिके सी व्यग्र अछंती जे जाय आमे टिके दर्शन करनबु दर्शन करिनबु। ता भितरे पुलिस भाई जने मझिरे कुआडे एपट सेपट होउछंती फसी जाइछंती नहीं कि। तेणु से कहते अपेक्षा कर टिके पर भिड़ कमी जीव। एपटे मध्य माँ मैंने रही अपेक्षा कर अरुण स्तंभ को चाहिवा एवं मुंडिया मारिबा एवं सेठू आलती नबा। ये केते सुंदर दर्शन आपण संध्या समय
ତେଣୁ ଆମେ ଏପଟେ ମହାପ୍ରସାଦର ବୋଝଟି ଦେଖୁଛେ, ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଝ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାମାନବ ଇଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଆଉ ମହାର ମହାନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କାରଣ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ କ'ଣ ନା ମାନେ ସବୁଥିରେ ମହାନ। କୌଣସି ଚାରି ଯୁଗ, ଚାରି ଧର୍ମ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ଜାତି, ଇଏ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ସବୁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଛେ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆକାଶ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପତାକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧ୍ୱଜା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁଣି ଗଗନେ ଧର୍ମ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା, ନୀଳାଚଳ ଶିରେ ଦିଶୁଛି ମୋହି ରାଜା ପରଜା। ମାନବ ରାଜନ ପେଶିବେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏ ଦେଶେ, ଶବର ସଂଖାଳି ଦେବତା ଭାବେ ମୋହି ନେବେ ସେ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ଇଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜି ଥାଉଁ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଯବନ, ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳେ କରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟସନ ବନ। ନୀଳାଚଳୁ ରକ୍ତ ବିରାଳ ଜୀବ ନାହିଁ ସାଗରେ, ଭକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉତ୍କଳ ନହାରିବ ସମରେ। ଗଜପତି ଶିର ନଇବ ନାହିଁ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ, ସାମନ୍ତ ରାଜନେ ଭୋଗିବ ନାହିଁ ଯବନ ଦଣ୍ଡେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଳେ ନୀଳ ଚକ୍ରେ ଚଳେ, ପତିତ ପାପି ପାବନ ଫଡ଼କା, ତାକୁ ପତିତ ପାବନ ପାପି ପାବନ ଫଡ଼କା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ର ଉପରେ ନୀଳ ଚକ୍ର, ସେ ଚକ୍ର ଅଟେ ଠୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଶେଷକୁ ଭେଦି ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଆକୃତି ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନର ଆକୃତି। ଯାହା ଦର୍ଶନେ ପାପ ନାଶେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଶେଷ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ, ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନରେ, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାପ ତାପ ସନ୍ତାପ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅଶେଷ ତିମିର ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରେ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ ସେ ସବୁକୁ ବିନାଶ କରି ଯିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ। 21 ପାତ ଗୁଣ 16 କଳାରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଏପଟେ ପତିତ ପାବନ। କବି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯାକୁ କହି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ସିନା ସେଇ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡାଇ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମା। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଭଜନ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ଭଜନ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପ ବା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଏଇଟା ତ ଗୁମୁଟ ତାରଟି। ୟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଭୋଗ ମଣ୍ଡାଇ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମା, କଳାର ଏଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମା କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମା କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗମୋହନ ଅଟେ ଯେଇ, ସୁଦର୍ଶନ ଅଟେ ସେହି। ବଡ଼ ଦେଉଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ୟାକୁ ଦେଖ, ଉଦୟ ହୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳ ନୀତି। ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତ୍ତ ଜିଣଇ କୁବେର, ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ ମାତ ପେଟ ନ ପୁରଇ। ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ଯିଏ ହବ ତା ପେଟ କେବେ ହେଲେ ପୁରିବନି। କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ମୁଁ ଏତେ ଆଣୁଛି ମୋତେ ପାଉନି ଅଣ୍ଟୁନି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଅସତ ଉପାୟରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଭଳିଆ ଦେଉଳ ଆମେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ନ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦାଣ୍ଡକୁ ଥିବା ମାଡ଼ି। ଇଏ ସାମ୍ନା, ଏଇଠୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ,
तेणु आमे प्रभु को चरण न छाड़िकी ये दांड को आमे सेमिति धारण करिथिबा ए दंडे थिले नोही बणा ए दांड सीना कल्प बणा ये दांड ही आम पाई कल्प बट बड़ दांड ए पुरुषोत्तम महाबाहु ए पुरुषोत्तम महाबाहु ए पुरुषोत्तम महाबाहु सर्वे हांक सेवा कहू ए नाथ शेष को गति एहा को थिबा नित्य चिंती सदा बेले तांको आमे चिंता रखि तबे आसंतु आमे जानि नबा कोन रहिछि आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका आज तो 22 तारिख आमे आजिर पंजिका को अरुण स्तंभ देखुचे आमे आजिर पंजिका को आलोकपात करिथिले तेबे आमे आसंता कालीर पंजिका विषय टिके जानिबा आसंता काली फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि एवं सोमवार 23/2/2026 सूर्य उदय 6:14:14 सूर्यास्त 5:45:50 आउ आसंता काली जेहेतु शुक्ल षष्ठी तेणु कौन रही किंतु काली सप्तमी एकदिष्ट और पार्वण श्राद्ध निम भक्षण निषेध दिन 9:02 पर ताल भक्षण निषेध आसंतु जानी नवा कौन रही आसंता कालीर शुभ बेला सूर्य उदय ठारू दिन 7:47 मध्य रही शुभ बेला पुणी 10:58 ठारू दिन 1:22 मध्य रही शुभ बेला एवं तापर संध्या 6:36 ठारू राति 9टा मध्य रही शुभ बेला एवं 11:24 ठारू दिन 2:36 पर्यंत पाइबे आपण माने आसंता काली शुभ बेला तेबे आसंता काली मध्य महेंद्र बेला रही आसन देखा कौ समय दिन 3:46 ठारू 5:22 पर्यंत अपराह्न अच्छा ये तो थिला शुभ बेला एवं महेंद्र बेला एवं आसतु कौन रही 12टी जाक राशि संक्षिप्त राशिफल उपर टिके ना दृष्टि पकेइबा राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि दुख भोगर संभावना रही दुख करंतुनी दुख हारिकी डाकंतु आपण दुख हारिकी जदि स्मरण करेंगे ताले दुख रही मने मने तांकु चिंता करंतु वृष राशि बंधन जोगर संभावना अच्छी कौन सी कार्य आपड़ बांधि रही पारती सेठू मुकुलिबा कष्टकर हम अच्छा आउ किंतु समय कहे महाप्रभु को प्रेम में बांधि जाऊना कहीं सब बढ़िया दुईटी जिन पताका देखुं ना ये जो बाना नील चक्रे उड़ुची जो आप देखुं हलदिया ये हलदिया रंगर हरिद्रा वर्णर जो बाना उड़ुची पतित पावन जासु पतित पावन बड़ बाना गावई श्रुति सन्त वेद पुराण नाली हलदिया धला 3टी रंगर बाना ही उड़ी थाए बड़ देउल उपरे अच्छा वृष राशि बंधन जोगर संभावना रही मिथुन राशि धन प्राप्तिर संभावना रही आउ कर्कट राशि परिश्रम आसंता काली टिके अधिका अच्छी आउ सिंह राशि उदार भाव पोषण करिवे कन्या राशि द्रव्य नष्ट होबार संभावना अच्छी किछि द्रव्य नष्ट हो पारे तुला राशि प्रीति लाभर जोग रही बिछा राशि दुसाहसिक कार्य मन निवेश करि पारंती धनुराशि टिके जगी रखी शरीर पीड़ार जोग अच्छी कारण धनुराशि टिके माने कौन कहते कि से हुंडा बनिया से कम को करेंगे सी ताकू एकदम तेणुक शरीर पीड़ार जोग अच्छी टिके सावधान आउ मकर राशि कार्य बाधा देखा दे पारे कुंभ राशि उत्साहित रहिबे मीन राशि टिके आलस्य अनुभव करेंगे तेणु अलस्य को परिहार करी महाप्रभु को ध्यान करी कर्म लगी जातु ये तो थिला 12टी जाक राशि संक्षिप्त राशिफल सहित आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका तेबे आसंतु आमे टिके महाप्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्ति हवा कारण महाप्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्ति नहेले ये संसार रे आज जेहेतु रविवार भास्वद रत्नाढ्य मौली स्फुरदर रुचा रंजित चारु केशो भास्वांजो दिव्यते जहा कर कमलयुत स्वर्णवर्ण प्रभावी विश्वाकाशावकाश ग्रहपति शिखरे भातीयश्चोदयार्द्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नामितः पातु मां विश्वचक्षुः अरुण स्तंभ आम दर्शन करुचे पूरा फांका देखागला तेरे दर्शक बंधु आज कारण बेरीगेट पुणी रोकीदेला ये गोटे दल गले सेपटू सी बाहर तापर पुणी आउ गोटे दल जीव तेरे ये गोटे भल कथा आसी कौन आम देखा आज प्रसंग रही भल प्रसंगटी आज रही आज प्रसंग कौन ना सगरंकर 60,000 पुत्र
ହଁ ଭଲ କଥା। ଆମେ ତ ସେପଟେ 50 ପତ୍ନୀ ସୌଭରୀଙ୍କର 50 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 5,000 ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ସଗର ରାଜାଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମାନେ ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ, ସତ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଗରେ ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି। ସଗରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଗର ନାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଗର। ସଗରେ ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କୀର୍ତ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ନାଁ ହେଇଛି ଭାଗୀରଥୀ, ତା ଭଗୀରଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ। ତେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ବଂଶର ରୋହିତାଶ୍ୱଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପ। ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଏ ବି ବଂଶାନୁଚରିତ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚମ୍ପା ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ବସେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚମ୍ପ ରାଜା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଚମ୍ପା ନାମକ ନଗରୀ ବସେଇଲେ। ଚମ୍ପଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ, ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଜୟ, ବିଜୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉତ୍ସକ, ଉତ୍ସକଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୃକ, ଏବଂ ବୃକଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁକ। ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାହୁକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ବାହୁକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେବାରେ ସେ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବଣରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସତୀ ହେଲା ପରେ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ, ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା, ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଆଗେ ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ତେଣୁ ସେ ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବାହୁକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ପାଟରାଣୀ, ଯେହେତୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହୁକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ନ ହୋଇକି ସେମାନେ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଅଥଚ ପାଟରାଣୀ ମଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମଲା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯିଏ ଥିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ, ସେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବ? ନ ପାଉ ରାତି ନ ମରୁ ପତି, ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତି, ସେ 7 ରାତି କରିଦେବ ଅନ୍ଧାର। ଅନସୂୟାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେ ବିଷ ଦେଲେ ବି, ଯେମିତି ବିଷ କା ପ୍ୟାଲା ରାନା ନିଜେ ଭେଜା ହେ, ଯେମିତି ମୀରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଷ ମିଶି ଖାଉନା, ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଚାଲିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ବିଷ କ'ଣ ଅମୃତ କ'ଣ? ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି? ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଟରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ପିଲା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ତା ଦେହଯାକ ବିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ଉପରେ ବିଷ ବୋଳା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ ବିଷ ସଞ୍ଚରି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦେହ ଉପରେ ବୋଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫରକ ଆସେ। ଆମେ ଯେମିତି ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛେ, ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରରେ 3.5 କୋଟି ଲୋମକୂପ ଅଛି, ତାର ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ତୈଳମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି 3.5 କୋଟି ଲୋମକୂପ, ଲୋମ ଛିଦ୍ର ଦେଇ। ତେଣୁ ବିଷ ଯେତେବେଳେ ବୋଳା ହେଇଛି, ତା ଦେହ ଯାକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ନୀଳଚକ୍ର, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ନୀଳ ଆକାଶ, ଆକାଶ ବି ନେଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ରାତି ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲାନି, ତେଣୁ ତା ରକ୍ତରେ ବିଷ ସଞ୍ଚରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପିଲାଟିର ନାଁ ରଖିଦେଲେ ସଗର। ସଗର ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଗରଳ, ସଗରରୁ ହେଲା ସାଗର। କଥାଟି ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସଗର, ଅର୍ଥ ଗରଳ ସହ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଗରଳ ବୋଲି। କାରଣ ବିଷ ତ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷ ଯାକ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିଲା ସଗର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସଗର କ'ଣ କଲେ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୃଥିବୀର ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲେ। ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଯେମିତି ଏକାଏକ ରାଜା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କର 60,000 ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସଗର ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଅଶ୍ୱ ଛଡ଼ାଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚୋରେଇ ନେଲେ। କାହିଁକି ଚୋରେଇ ନେଲେ
सी देखिले ये 60,000 पुत्र यज्ञ करेंगे कौन ब्रह्मचारी आसिले मथारे गिराचा तेणु से देखिले जे जदि बोध मो इंद्र पद नहीं जिवे इंद्र सदाबले लोभ से सिंहासन आम एवं जो देखुचे सिंहासन समस्ते बाड़िया बाड़ी होती प्रकृत में ये सिंहासन किसी माने स्थायी नुहे से इंद्र को भय थाए किए गोटे भल तपस्या कला जब वर देदेव काले मो इंद्र पद नहीं जीव तेणु सगर जितेबाला अश्वटी को इंद्र चोरई नेले अश्व खोजापी कि सगर पुत्र माने समग्र पृथ्वी रे बुलिले किंतु अश्व को पाइलेनी हेले अश्व हुए तो पाताल पलैची भाविकी 60,000 पुओ पृथ्वी को खोल लगे से भाविले काले पाताल को पलैला कि ये तो 60,000 ना खोलिले पृथ्वी की कहले खोलिकी जीवा पाताल को जीवा। अच्छा पाताल पर्यंत खोलिबा परे से माने देखिले गोटे गुंफारे बा गुंफार गोटे कोणरे जड़े ऋषि ध्यानमग्न अवस्था बसीचंती। अच्छा तांकरी पाखरे यज्ञ अश्व बंधा है जदि बंधा है ताले सगर पुत्र माने भाविले ऋषि ही चोर तेणु ये घोड़ा को बांधिकी रखिकी जानी शुणिकी आखि बुझिकी बसीची तेणुक से ऋषि को मारियापाई जितेबले उद्यत हेले ऋषि को आखि खोलीगला तांको आखिरु अग्नि एमिति आसिला से 60,000 पुत्र सेठी भस्मीभूत होगले ताले वास्तव में कौन थिला एपटे आमे देखुचे पूजा पंडा सामंत आसीगले वास्तव में थिला कौन ना इंद्र चोरी नहीं कि से आश्रम रखिथिले कथाटी एठी सी चोरी कर नथिले अश्व सेठी बंधा हवा ठीक अश्व चोरी हवा ठीक किंतु करिथिला किए से ना सी सेठी जेतेबेले जिनस आम घरे गोटे चोरी जिनस मिलुची पुलिस आसब आमको तहकीकात करिया आमे जानी आम घर के आसते कौन गोटे जिनस लुचेक रखी पुलिस आसिक कहले तुम घरे जिनस बाहर तमें चोर तेणु आम चोर सब्यस्त हवा किंतु आमर जदि सेतिकी प्रतिपत्ति थिब आमे ताकु प्रमाण करिपरिबा आ ये तो ऋषि ये सीधा सड़क तांकर तृतीय नेत्रु अग्नि निर्गत है सब से जली पड़ी ध्वंस हो गले तो मत पचारिलनि मारे उद्यत होगा किए पचार ना तुम घोड़ा को चोरी कर आनीच पचार नहीं मु जड़े तपस्या बस तुम आघात कर तुलसी सेपटे देखिले। अच्छा वास्तव में सी कपिल मुनि को आश्रम से कपिल मुनि। अच्छा पुओ मैंने कौन कले बहुत दिन धरिकी जिते फेरिले राजा सगर चिंतित हो पड़े राजा सगर चिंतार पड़े सी नाती अंशुमान को कहले जो तो पिता और पितृव्य एमाने समस्ते बा काका माने ये अश्व अन्वेषण रे जाइके फेरी नांती सेमानंकु आ अश्व को खोजिबा दायित्व तोर तू टिके जा तां खोजा खोजी करे कारण तू मोर एकमात्र वंशधर केवल जड़े रही अंशुमान अंशुमान कौन कले ना सगर पुत्र माने जो खोलिकी जाइथिले सेई बाट दे पाताल को प्रवेश कले। अच्छा जाऊ जाऊ पहुँचिले कौटी ना कपिल मुनि को आश्रम से देखिले एक भस्म गदा निकटरे गोटे घोड़ाटी बंधा है भस्म गदा ये 60,000 जाइछंती सी पूरा तृतीय नेत्र आखिरु अग्नि बाहरी से जाली तेणु जाली देवा पर सी घोड़ा से किंतु से बंधा है सी तो बांधि ना घोड़ा किए बांधी कौन कर मुनि ऋषि कथा जी दुनिया कौन है आमर कौन आम कहीं चिंता करूँ जहाँ हवा कथा हम तेणु घोड़ाटी सेमती बंधा है। अच्छा कपिल भगवान किए से कपिल मुनि किए से ना सी होती कपिल भगवान जो अवतार बादर आप देखिए आसती जो कपिल सांख्य जोग देवहूति को जी कही तेणुक सेठी चतुसर्णक बराह नारद चतुसर्णक जे बराह नारद पुणी नर नारायण कपिल दत्तात्रेय यज्ञरस कपिल चतुर्थ अवतार कपिल आसचंती कपिल मुनि तेणुक भगवान अवतार सी देखिले जेते बेले बसीचंती अंशुमान महर्षि निकट गले आ तथा योग्य हाथ जोड़ी नमस्कार कले प्रणाम कले जमती महाप्रभु पाक आसिले पूजा पंडा सामंत आग प्रणाम टी जनइले सी प्रणाम जनइला बेलू एपटे माँ रही पहुँची किए से माँ काकुड़ी खाई आम देखुचे तेणु अंशुमान महर्षि निकट को जाकि हाथ जोड़ी नमस्कार कर नाना प्रकार स्तुति कर प्रसन्न कर प्रसंग आम आग को आलोचना करवा कि एपटे आम दर्शन करुचे माँ काकुड़ी खाई कारण माँ काकुड़ी खाई दर्शन खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान
चोलन्भुषुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधति करौ स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका यामास्तोत्सपिते हरो कमलजो हन्तु मधुं कैटभम् हन्तु मधुं कैटभम्। ये शक्तिवादर कथा माँ काकुड़ी खाई माँ जे जोटा कि गोटे कथा शक्तिवादर कथा जो आसे जगन्नाथ आमर उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका रूप में दुई जन काली की आम देखुचे कहवा ठीक किंतु जड़े शक्ति आउ जड़े श्रेष्ठ वैष्णव कहवा ठीक जड़े शक्ति आउ जड़े श्रेष्ठ शैव कहवा ठीक। ये बहुत गुड़िए जिनस ये आसूसी विशाल माला कारण गुप्तकालीन वैष्णव धर्म जितेबले शक्तिवादर अभ्युदय घटिला सेतेबेले एकानंसा शक्ति स्वरूपिणी होते एकानंसा आपन कहे ये आपन युवा कुआड़ू कौन आणिकी कहते ये हजम होनी ये एकानंसा शक्ति स्वरूपिणी गोटे कौन आपन कहले आम कहीं किसी बुझीपार किसी बड़ कथा नुह ये जो एकानंसा शक्ति स्वरूपिणी होते से प्रसंगटी आपण पाइबे पंडितजी मुखार्जी लेखा जहाँकि HMBO कथार आसवे पेज 7 सी तार वर्णना कर। अच्छा हाउ तेबे कौन है ना जो एकानंसा अवतार रूप में एकानंसा शक्ति स्वरूपिणी थिले परे जेतेबेले सांख्य दर्शनर पुरुष प्रकृति तत्व को भित्ति करिकी अवतार सहित शक्तिंकर समावेश करागला। अच्छा सेतेबेले एकानंसा को कृष्ण बलदेवंकर शक्ति रूपे ग्रहण करा जायछि आ जगन्नाथ को जेतेबेले कृष्ण एवं बलभद्र को जेतेबेले बलदेव रूप में ग्रहण करा जायछि सुभद्रा को सेतेबेले एमानकर शक्ति रूप में ग्रहण करा जायछि। बोध हुए यही कारणरू पूर्वे भगिनी रूप में कल्पिता सुभद्रा परे स्त्री रूप में प्रवर्तिता होइछन्ति। आपण कहे कुआड़ू कौन पुणी ये कथा गुड़िक नहीं आसिले किसी असुविधा नहीं। आपण देखंतु ये प्रसंग को ये जो कथाटी को याकू जी वर्णना करिसेंती जहाँकि आमर IBID पेज 7 रे से वर्णना करिसेंती ये प्रसंगटी बहुत सुंदर ग्रंथ रे आपण ताकू पाई परिबे। अच्छा द्वितीय कथा होची आउरी गोटे कथा रे आपण देखिबे जेतेबेले भुवनेश्वरस्थ अनंत वासुदेव मंदिर रो अनंत बलभद्र रूप रे वासुदेव जगन्नाथ रूप रे एवं एकानंसा सुभद्रा रूप रे से निरूपित होइछंती जहाँ को आम अनंत वासुदेव बोली कहूचे। ये पुणी गोटे प्रसंग ये कौन आसिला ना ए कथा को वर्णना करिसेंती किए से ना ए कथा को डॉक्टर DN बनर्जी वर्णना करिसेंती कोउथिरे ना डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पेज रो 503 पेज रे से वर्णना करिसेंती ये प्रसंग को बढ़िया सुंदर भाव में सी वर्णना कर। अच्छा जदि आम या देखुचे ताहले गोटे प्रसंग आउ टिके आमको बौद्ध धर्म जिते तंत्र प्रवेश कला सेतेबेले शाक्त धर्म को मध्य आक्रांत करिथिला। अच्छा बौद्ध तंत्र ग्रंथ रे वज्रप्रभ एवं सुभद्रा संगरे सुभद्रा संपर्कित होइछन्ति ये गोटे प्रसंग ए प्रसंगटी को पुणी केमिति ना ए प्रसंगटी को आमको जणाइछन्ति किए से ना जहाँकि पृष्ठा हाँ प्रहलाद प्रधान भल सुंदर भाव में बौद्ध परंपरा रे सुभद्रा जहाँकि पौरुष पत्रिका रे से वर्णना करिसेंती पौरुष पत्रिका जुलाई मास 1981 मसीह से लिखिं ए प्रसंग को सी वर्णना कर। चिंता करतु महाप्रभु को कथा भितर प्रवेश करवा भारी गहन पाठ जगन्नाथ कथा को कारण ये सबू जिनस शक्ति तत्व जगन्नाथ भितर देखा मिलूँ। तेबे जा हो तापरे पुणी गोटे कथा आसी कौन जितेबाला सी बन पुणी पृष्ठा 6 ରୁ 10 पर्यंत योगावली गायकवाड़ जी की ओरिएंट सीरीज जी की से एडिट बाई जाकू अभयंकर गुप्ता सी वर्णना कर प्रसंग। अच्छा तेरे ए सब वर्णना करने भितर मुख्यतः जितेबले वज्रप्रभ सुभद्रा ये सब प्रसंग आसला
ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ଶିବ ଇବ ଭୈରବାଦୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପିତା। ଏପଟେ ଧୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଜଳିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଦିନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ 7 ଦିନର ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଦେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଯେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଚୋରି କଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଖାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଦଶରଥ ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଗଲା ସେଦିନ ଆମେ ଖାଇନଥିଲେ, ସେଦିନ ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତାପରେ ମେଘନାଦ ପାତାଳପୁରରେ ନେଇକି ମହିରାବଣ ରଖିଲା, ସେଦିନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନ ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆମେ କେହି ଖାଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେ ରାବଣ ବଧ ହେଲା ଦିନ ରାବଣ ମଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଦିନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିନେ, ଫଳ ଆସିନି କି କେହି ଖାଇନେ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏତେ ନାଚୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋକ ଶୋଷ ବୁଲେ, ସେଇ 7 ଦିନର ଫଳ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାହା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଆସନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଏ ପାଖରେ ପକାଅ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ପାଇଛି କେଉଁଠୁ ନା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଠାରୁ। କାରଣ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଲା, ଜାଗଣ ମାନେ ଶକ୍ତିଭେଦ ବେଳେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତି ରୋଦନ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ଆରେ ସୌମିତ୍ରୀ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁ କି ପାପ ଅର୍ଜିଲୁ, ପଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଶକତି ଭାଇ ପ୍ରାଣର ସଖା, କେଣେ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଏକାରେ ଭାଇ ପ୍ରାଣର ସଖା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2-3 ପ୍ରକାର ମତ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତେବେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏତକ ହେଲା ଉର୍ମିଳା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ହନୁମାନ ଗଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଟେକିକି ଆଣିଲେ, ଉର୍ମିଳା ଖବର ପାଇଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ କେବଳ ଉଠିଥିଲେ। କାହିଁକି ଉଠିଥିଲେ? ଉର୍ମିଳା ତ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁ ଉଠିଲେ ନା ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସେପଟେ ଉର୍ମିଳା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଉର୍ମିଳା ଜାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଉଭୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଏ କି? ଶଙ୍କରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଙ୍ଗେ ଶିବ ଏକାଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ହସିଲେ, ସେଦିନ ହସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଗୋଟେ କୂଳ ବୋଉଟା କ'ଣ ହସୁଛି କ'ଣ? ଆରେ ମା ତୁ, କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମା ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରେ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ମୋ ସତୀତ୍ୱରେ ବଳରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶେଷକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକା, ଏଠି ଉର୍ମିଳା ବସିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ଉର୍ମିଳା ବସିବ। ମା ଉର୍ମିଳା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଗଲା। ହନୁମାନ ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିଲେ, ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ତ ଦେଢ଼ଶୁର ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ କେମିତି ଛୁଇଁବି? ମୁଁ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଧୂପକାଠିଟିଏ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼ ମହକେଇବି। ତେଣୁ ଧୂପକାଠି ବାସ୍ନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଦୀପରେ ବାସ୍ନା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୀପ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୂପକାଠି, ମୁଁ କେବଳ ଧୂପକାଠିଟିଏ ହେବି, ଚୌଦିଗ ମହକାଇ ଜଳି ଜଳି ସରିଯିବି। ମୁଁ କେବଳ ଧୂପକାଠିଟିଏ ମୋତେ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଧୂପକାଠି କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜଳିବି ଚାରିଆଡ଼େ। ବଢ଼ିଆ ଏ ପଦବୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଧୂପକାଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖୁଛେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପ ହର ତୁମେ ପାପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ, ଶୁଭମ୍ କରତୁ କଲ୍ୟାଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ସୁଖତମ୍ ପଦମ୍ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଦୀପର ଯେତେ ପବନ ଆସୁ, ଯେତେ ହୱାକ ଝଙ୍କା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇତସ୍ତତ ହଉ ପଛକେ ପୁଣି ସେ ତାର ସରଳ ରେଖାକୁ ଗତି କରିବ ହିଁ କରିବ, ସିଧା ଆସି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଥିବା ଆମେ ଦୀପଠୁ ଏଇଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଧୂପକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ଶେଷ ନାଗ, ସିଏ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ, ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏପଟେ ଆମେ ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଯିଏକି କାକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ବିମଳାଙ୍କୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ।
ତା ସମର୍ପଣ ହୁଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ର ପ୍ରସାଦ। ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିମଳାଙ୍କ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କଥା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ବିମଳାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବିମଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାକାର ରକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ବିମଳା। ତେଣୁକରି ପୁଣି ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଣିକି ଆସିଲେ? କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଲା, ଇଏ ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଏବଂ ପରାମ୍ବା ବିମଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପାଇବେ ନା 1980 ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ପାଇବେ এই প্রসঙ্গ মনুকু এইগুড়িক সবু কেবে বেড়ে বেড়ে আকু যদি সঠিক প্রমাণ দিয়া ন এপটে আলতি আরম্ভ হয়ে গলা আমি আতে সিয়াড়ে যাবানি। তেণু আসন্তু আমি মাঙ্কু ঘণ্টা সুলহলা নিশঙ্ক মুসলে চক্রম ধনু সায়কম। আহা মা কেতে সুন্দর ভাবে আজির সন্ধ্যা সময়ের আলতি কু আমি দর্শন করুছে। সন্ধ্যা সময়ের আলতিরে সতে যেমিতি মহা মানে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হচ্ছে মাঙ্কর এই পুଣି তৃতীয় নেত্র, যে নেত্রকু মাঙ্কর মধ্যে কুহযায় সূর্য চন্দ্র এবং তৃতীয় নেত্রকু মধ্যে কুহযায় অগ্নি। তেণু মাঙ্কু আমি দর্শন করুছে। ঐং লোকে কীর্তয়ন্তি মম হরতু ভয়ম রাক্ষসান হন্যমানে ঘ্রাং 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 ঘোর রূপে ঘঘ ঘঘ ঘটিতে ঘর ঘরে ঘোর রাবে निर्मांसे काल जंघे घसित नखनखे धूम्र नेत्रे त्रिनेत्रे। पूरा मुह को देखते भल भाव में दुईटी नेत्र, एपटे नथनी रही माँ को नाकरे नासा बसणी आउे रही कौन ना पूरा ना लाल जो देखा जाऊँगी सिंदूर माँ मंडित कर लाल कही से तृतीय नेत्र। तेणु धूम्र नेत्रे त्रिनेत्रे हस्ताब्जे शूल हस्ते हाथ में धरी त्रिशूल माँ हस्ताब्जे शूल हस्ते कुल कुलक कुले सिद्ध हस्ते नमस्ते। हे माँ ऐं बीज मंत्र स्वरूपे हे राक्षस मानकर हत्याकारिणी आपण मोर भय हरण करंतु। घ्रांग 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 बीज मंत्र युक्ते हे माँ भयंकर रूपिणी हे घघ घघ शब्दकारिणी हे घर घर शब्द युक्त भयंकर ध्वनि संपन्ने हे मांसहीन काक जंघे हे अशाणित जाकी घसिया थुनका नख विशिष्टे माँ हे धूम्रवर्ण कृष्ण लोहित विशिष्टे हे त्रिनेत्रधारिणी माँ हे करपद्मे शूलधारिणी माँ हे उच्चकुल संभूते माँ हे अलौकिक शक्ति संपन्ने माँ तुम चरण रे शतकोटि प्रणाम तुम चरण रे शतकोटि प्रणाम। क्रांग क्रिंग क्रिंग ऐं कौमारी कुह कुह मखिले कोकिले नानुरागे मुद्रा संय त्रिरेखा कुरु कुरु सततं श्री महामारी गुहे। ते जांगे सिद्धनाथे मन पवन चले नैव आज्ञा निधाने ऐंकारे रात्रि मध्ये स्वपित पशुजने तत्र कान्ते नमस्ते। हे माँ क्रांग क्रीं क्रीं ऐं बीज मंत्र युक्त हे कुमारी हे कुह कुह शब्द संपन्ने हे कोकिल तुल्य स्नेह संपन्ने मुद्रा नामक 3 गोटी रेखा तुम्हें सर्वदा कपाल रे अंकन करिछ। हे महाविद्या हे महाव्याधि तुल्य हे संक्रामक रोगकारिणी हे गोपनीय हे दीप्तियुक्त शरीरे हे सिद्ध देवजनी विशेष हे माँ गण जे कि मन रूपक पवन परी जो माँ चंचल हे माँ चंचले हे आदेशर आधार स्वरूपे हे ऐंकार बीज मंत्र रूपिणी आपण राति अधरे सुप्त पशु मनुष्य मानक मध्यने मध्य विराजिता थांती से सौंदर्य संपन्न माँ तुमको बारंबार नमस्कार। कारण रोग निराकरणकारिणी आउ माँ मध्य रोग सृष्टिकारिणी ये गोटे भल कथा मिलला आज। तेणुक जितेबले कौन सी रोग भल हुए से गोटे पाठ आसे कि मंगलवार शनिवार आप आरंभ करेंगे ना तो नवरात्रि समय आहरी बढ़िया आम बारंबार कही आउ थे कहले शुणिले भी किसी दुख ना आहा केड़े सुंदर आलती आप देखूँ ये धला ऊपर हलदिया माँ को मुख पड़ुची लाल ये 3 रंग जो पुणी हलदिया पुष्प पुणी कला रंग अर्थ 7 रंग को आम प्रतिभात होची आलती समय आम दर्शन करुचे। तेणु आसतु आम आलती दर्शन करवा। जय जगन्नाथ।